Hello, good afternoon sa lahat. Oy, 7:69 na result 2 PM, no? So, ang coding na bagdoki na yung coding target rumble mo na 520. Okay? 520 sayang, no? Okay? Ang ato kay 2252. So, ang coding nga to, okay? Hapit siya sa coding. So, ang coding guys 520 target rumble mo na kay muhatag og one time big time karon sa para alas 5. Palayon lang kog like and share. Unya ay mo kalimot pag register sa online STL. Comment nasa comment section, i-click lang yung link ana dayon register nimo. Taya na mo online labi na karon tig-uwan og bagyo, di ba? So natay one time big time pala 5, try lang ninyo ni. Okay, target rumble 100 pesos, 699 one time big time na to ni. Okay. Sabay lang mo ni guys, no? Pwede ni sa STL og national, okay? Kung ma-sold out ni siya, gamitin lag coding, okay? So good luck, no? Kung mag-sold out, slide lang ninyo guys, ha? So good luck mga boss. Sana manalo kayo.